bienvenue sur votre chaîne Radio Doif. Pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et bon visionnage. Ileo tarehe 13 ya Fevrier mwaka 2019 muhu wa idawla mbeli hatu na wasi ritojarje rumdise masuala ya maraye kawamba wasijijisa wakatun kwezi bwana raisi. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Suala lahana latu likawamba maraya wasigijisa badame sorsika bili uchaguzi wao wababu miongoni mwa wanda tsahulwa wasigijisa mba usifanya jeje usikaraisi neungi harunz mwazi mbwana au usilisha zidhamana mordali sharia sharongo. Marhaba menjie wakubali mani karibisa. Fursa tena rijibu masuala kama rajuzi sawa. Amumbu mgu zanungo zibire nruka mga benzi. Harumu suala uzi sayo nungo ya sharia. Utinungo ya hangu mgwa alia. Sharia shamba kanjum darungi konji. Sha ngawi na haki use suala hiyo. Kangau maha naka presida nakaenda kandida. Sharia kachamba sha mimi linazia kansuhenda 2002. Ti démissionne ne poste presida na wisha sharia kachamba. Pengela dhima mjusel suala hilo baha shala hino baha katujipoze upande huo. Haba haini sharia shamba kanjum darungi konji. Mrinde hina mruna dhamana ya daula ya ringi konji. Ndi harumaze simbana zin namna jubjiri bon ya reje au kaga reje ya huyo suala hili sha suala hili na wode ya jabal inongo za kisharia abanga restriwe sharia. Sidna rais kwezi utukufu wao kabtari juwe e sharia shoni soka temruje comme sungua ngebidia ke de ministre premier leo marjo ka ministre premier ngejunga mwashi smashanzwani kabtari ju yemri kangu juka urenge interwin yengu juka mtsungwa ma criteri hindi kwezi sharia ga jama ministre premier ndashi somendo sharia shamba ukaya ngamjojo utsungwa e waziri aladhi mulimnike interim ministre premier yongo za nimeni ewange mimi titsungwa mustadran kaka interim anu titsungwa piège anzwani sela nation comorienne interim ujoka mzwani yake mwali yake ngazija mauduma orete ne kamwa benza tisharte interim ratsoka moroni bardi waloze ebeti salama ngono leo ntsika ujanjeni la conseil kafanya revoir mais conseil rifanya hu karfanya conseil hu rifanya nzwani rifanya mwali rifanya ngazija kwa kweli yasiyejingio ngazija shay daula lazima izungulia kama maswapi wange mustadran ngemda jinasi shawe kahungu jo exerce ze dhamana za urais wa daula ili ajuni kwa sharia kama sibata mpani mkadabaraka. Suala langina kweza harmali suala dololo lini nekati yelwa fete utsahuwa wakatunu mtu arenga uzadhamana zaho tsede sharia tsede sharongowa nyesa amba usimtsahuwa mana ilazwani atsahula atuveza mana tiniwa mtsahuwa mtunu akabili mbwana maurizini wakatunu bon sio kanzande kuria unjara kuria timtsungua tuka waka kumina waili na wararu ma conseiller ma secrétaire d'état timtsungua hamada wuti pia ibatim jilia shama tikawala haleo mimi tikawa amil pia tikadamna urufa naza ta tikawamin shatunu kawo de joshinda ya rengi dhamana hizo yakini hao ya collaborer aweza bakombe siku juna museye nwana nyashami yodi mbabe hangu na rais haunji harumo mnufu wahe zinchaguzi kao ngazi jao no masiwani haturihana mazoea yakaikanga bunyichaguzi mpaka wale wandu bonze wajiwa risaidie refinance zinchaguzi hizo osi kwa leo no zinchaguzi kao amjorongwa kalma la shizungu election anticipée ikao zihabilwa armazi assise ou referendum e financement ikange juka habilize ni chaguzi zino enge juka ulanda ulipezi na samahani rais navani atoe itoka kisaje fedha lazima nirumishie harma zivote zino
question yo barungwa kizungu mnyorungwa kizungu nambe kabangabo nshambao fond et forme au lettre esprit et lettre swala hiyo ndukaya ngasi huri abo zedhamana za lazima zirenge nungu jukazifanya zifanye sisi yude nungu handani demana kabungo huri wakati unge jerta hewa wajor sadie iyo nungu boko gajarunda hasiche chandu pia uzifanye shesu ala kweli aho hiyo ndukaya baja wakati abonsiza njaharu mabala na mzungulio wadiwa zedhamana hiyo nakatanzwa tumfanye vote ngwatumuenda bonze ngwa janlia jibire pande uo baramona ka 2002 fanya vote 2006 2011 2016 habana fikiri kaya sarenge serenite ukaya dhamana ni hatu swala ngiyo muhimu akakweli zinu election anticipée shara nzukatra haja waziri wa amali hambiwa ya buefo special ya heze vote akarjaha voti ngarumbao zivoti zikaye rongelewe inu kaba javoti ritsahandwar saidie shaikenga sinambabi ya hatu ngijer saidio shaitikana katijo ka utsarfanya voti rangar saidilwa he nikanzo fanya voti anzo saidilwa ngabo jo fanya programu nda sauda jo ka saidi kabudo jo saidilwa fanya programu henge programu jo fanya programu na singa nsia hatu ya constitution yi prévu kadha de mana boko fond yibulwa ya ndiswa alimentaire yabo tideze voti ba chabalar ko fanya assise wakati tena zo financewa na rubonze donc pour financer les assises financer référendum donc pour y demander un partenariat rwambi ya warsaidia donc ekagwa jar saidia sabugar juhendelea donc zimvotiza ndoka zifanya ngamba anticiper shalsanga sina yeze moyen a ministre afanya hasi ngazimwe za finance sha ritsaha warsaidia ngwebenda ekale nungwa be home observatoire abodo jwa liba aboyo financement duka hifanya hapa ngaba ne financement hatu sisi la ila election ile jo kawira hun chaleru wa demande de schéma observatoire na kadha lazima ekabu jo kaweha abodo bahanu umsaada hujo jiri nsujua kanga ba jo rambia ukaya ngari be hausha na mlibe yo garja fikiri mbabiyo shangara amini ukaya si sabaha yenu garjo shinda zila dépenses locales za hezi vote zifanye wakati ula ekangwa home observatoire lazima wajori nga en charge ekamba rwari nga en charge juangalia kanga sina zimwanyi garjo saidia kabisa kwezi bwana rais itafauti iliyo harmas vote zindas kabili le 24 mars na vote za 2006 ukana rais uhiri wantu kamba wakoja dari dunge warangalizi harmas vote uko uhiri na majeshi itafauti iliyo ya unu mwaha na za 2006 nchini yani ma observateur wasija ma observateur militaire au ma observateur tu wajaone des voter na mneskamba des endelea. C'est une très bonne question. Muhimu hali ces questions hoyo. Voilà effectivement après kutuzibala raha interposition ya fanya hawawe kwa majeshi wale. Wabewa hari waje wafanye rushangwa wa interposition ni watesomaha yaho umvurano watu wakimasiwa majeshi wabakia hata interposition jiri na uyabo njamba ndeza effectivement katika kufanya les élections de 2002 wakayabo wa serve harmé l'observation et sécurisation des votes. Donc effectivement il assisté manumene kandi ça est tournante ndo pia ni mratu tukafikiri gejoenda kana kwenda wange 2006 hautaha na damu pia wa kimakini mina demande kayana waje wandu waje wa sécuriser et cas d'observation technique how de la sécurisation ya kijeshi ngaja la wazifanya donc 2011 tumse suala min sujua 2016 sujua izo njando kaya alhamdulillah majeshi wa hatu ngwafanya kazi njema ukayara nzi 2011 2016 gabaje ya observatoire wana militaire no wa sécuriser les élections zibiri amani bajabira mbatabu hata monde 3e tour ya bira hunzwani no kabajabira ko do bongo leo yinu lazima jifahari ni majeshi ya hatu kawafanya hazi vigono ambao concret les votes za 2011 zi reconnaissaient en communauté internationale na ba majeshi ya tudazi sécuriser et za 2016 même chose et différence donc wakati effectivement wabe hama observateur
cette fois-ci demande nga mombo mungu hari demande amini hanziha tuna msafaki juzi tuna naluzi wala wa yefu tuna ne president wa hesa deki juzi adisaba nga mission komeza haja baja mission baja mission ya seoi donc war pomete ka wajobe ngarumba mgo observatoire kiabo na singara mzwa kiabo ilitowe ze hari nyama minwa komori aminwa komori ilifanya voti ne alternance politique opposition pouvoir zahabira ha amani ngam amini kwa komori wasawa hunda ne maturity abanga zomana za hao hao zahar toweze hari wakawa jondwa kiabo one yo hamba plus hamba vaut mieux plus que moi yo plus na singar teneo ngam insiste ndo hatandwaje wakomeza wajango abantu hata wajuka uroha de cette semaine prochaine amjona nao shawa décider ko jobe hanga observatoire ngam mungu kwa satse nabe wa Nations Unies nabe guteresa abe mission d'évaluation ijawe de garimuni kwa jobe observatoire Sibna Raisi hau jadidi sharmale suala lilo omandoni bala uvumba partenaria ya hatune communauté internationale uvumbwe ma observatoire ka wuja kama laada urdi uvumbwa observation technique ikao ikaya 2006 ika 2002 samahani na sécurisation ikao ika 2006 sikawtani juwe inga wena uaminifu hawakati ikao ye amani woyishemeleza haku harmaiti yode de utajiri kauri hanu asonti pianga jo raisi wa zambanad ngabo aminifu uka hizi observation technique ngejo suffise amanir dijadidi sharmaiti kwa na kila baraka tuambia ala kuli hali elewe nilitofanya 2011 watina militaire wa bonze ilifanya 2016 watina wa bonze yabo inquiétude ngionde ekawaja c'est un plus kairi plus à moins yo pando ka problème arme sécurisation et nos militaires maintenant ba sécurisation technique ya ze voti ni hali sojofanya voti nne haruma ma 25 ikegar jasoma na fanya voti ngasini technicité zifanya arme referendum una ibiri ujaishandwa ikondane na baike wani ngabo haja shawala beke gojaje shawaka hangalaza ngupe basinge bajiri mnabomeli wala ujoka uoneza jiri shemana uzizi watu bamrogo doka wajapazo hamba hata ngwaja alia majeshi mwana jazekheri ezajiri zila ngono hata wajatoa greder kimujeni inge watu la kimujeni bala wajajwa ambeza hono ngulwa watu johamba za hela kimujeni ebenge upande huo ngamuhura swire kaze votira zifanya banu ye system gyo yabo hata nhura swire uka materiel électoral ya rumilo 2016 qui hay conserve mais arma 70% de arma référendum oni saukale wenu barada ngado mana zahatu hayne katbalo vote national rafule materiel akazi les ajujiri est-ce que j'ai na katrisa di lao basi botu hula materiel baike bala rifanya ngondeza législatif arma ma ha rifanya zina botu da materiel sha ngwaja la bahara ngado mana zahatu materiel gardewa ngo ebenza tsaha complémentaire zo les jokab jira arma ze vote zino ngo materiel joru mishiha sha e commande ya ukari complete materiel sefania ngamhura swire ukatsiene ma professionnel ngo yabo isenilo yabo ngyo ne experience lazima armazi dominizo wandu dungo karmaze bureau de vote zinjanziani ze formation ngasifanywa sisi ye communauté ngatsaha ili rassurer wandu pia rassurer communauté internationale wakiabo wakimazahidi shaminga muamini kwa upande wa experience upande wa technicité upande huo ala kulihali ri pratique démocratie tellement que kabla mikaba sikira problem upande huo kwezi mheshimiwa prisijua mwansi nyingi nikaza mrima nikaza Europa wa watu urengezi maliza dawla wakatoa kampani wa hizirumia wawita upara katunu domuhu wa idawla wabura tuvenza rijua azmantini liwairenga tazimaliza dawla zisurumiwa harmwa izivote zini marhaba swala hiyo ngamhura swile kaya nizafanya azofanyia ngozo tijiri na mi ninaufanya utale ndenge defi shamambe engagement ukaya ekaizwa hamba ukaya mali ya dawla itsenge irumisha harma kampani ameteleze voti ekazi jiri karajore ngasansu za lazima mado ni sansu za lazima ngawina haka ndupia ngwaza mbao gazja lazima shamala zinyi gazbirao hata zintu warinkauze liswaba ngo shweza hunda mara isiwe njinso wavumbua zingoza wahunda harumaze problem za voti sha izo nanzo raswire ndokaya hunu
mimi amnenge zamana hiyo anaambia 2006 2002 tikaga president kana kanida comme Josbuti ambe katirenge mbahindu ya dawla tsirumie 2006 likafanya vote tikana kandida wa hangu hunamba Ibrahim Hadidi kabati mjosbuta tu shahidi katirenge mbahindu ya serikali tsirumie wengeti Josbuti nande ka experience hiyo ani njazulu ani njazu ya zengo hizo bon tsamba kazi na ujira mwamwe mwesti jira kasi wanadamu sha tikanzani wala suira ni mra suira ni ukaya intention ya ukale urifanye difference amnanzo ende afanye campagne ya hae lekangi harme pouvoir kakatarme pouvoir et de penser campagne hiyo ya hae shahe ze voti ya hedaula mimi ngamhura suira ukaya sisi da sini ze patronga jo fanya rundiza maiza hato bavuniza ufanye campagne sha emalia daula ngamhura suira kakajoenda nami ngamhansize ze system za control zio aneza odi wadwangalia waone haini erreur jofanya hapo karna hiswami hajurge mizuri lazima Sidna Rais kwezi usiku leo harumwe seminari ya Banque Centrale kwamba ukana ngami rais ngamjorenga congé sha amombo mgonde je rais message ndo akautsawi uonese wali bara kwezi wala tukamwomba dua Mwenyezi Mungu aikubali leo mfumtano ndio sikondwa kwenda shioni nusiku tukufu la dua na tukayomba ngakija kubali kama kwa benze ani c'est vrai essentiel congé de lio congé balango ndo rejei nguna jale kapka benza byo reje ngabo ko tawende zao mndo hende congé Faransa atauka katsureje zamla mana manda tsureje sa Faransa buka reje ngamambo mungu kaya disons ringo congé ambumuro ngia hokanga mi candidat ngamambo mungu kwa kumori kwa juni ko aminifu hao sa hususan ze vote zibire namna njema nabo iyo na hatu na nyinyi majournalist mdengezo maana hiyo ya ukale wenu hazimjo kaufanya sur le terrain mtifanye hazi ya uprovoke sana mfanye hazi boko gajwenda ikede kietude lazima amjoka sur le terrain ekasa nzima huda mjoka kandida amjore parsuma halal pia johanza ni mndarengezo manahe ukasisi harume dawla hatu haini mtu yafanye za lazima fanye nize vote zibire hela lazimu wala wao waje wakema zaidi yabo zengo zibire hela lazimu donc lazima arenge congé rende harmu haziyo ngamumbo mungu kamwa benze ni hundo aminifu ko bode dire jaruma manazino e kawjango de soskuyo kewo président de la république chati président du Canada congé zi bwana rais udhukuru usenda congé mira tovenza mawe hima meso asubuhi maana ni twandisa meso usenda plage au senda wendo wakensi na wantu panga we siasa mloleye na mnalazimani mpange siasa ta ujue za dunga msirege ya suala yani wakati tu kamba meso senda congé usenda ndo vumwe plage au senda mpara de wantu wezi kampani zao mulana mafikra tenamne toka kamba bande congé uregezi tomanaza ya wole deux ya bunturenge plage ya ho vumwe lazima mndavumwe zazizino haziboko mlungule mwezi ungu dande shahitwa tena wange huna bakati mndavumwe mbabi dairenge ushide hunu ba la glace huni katika wetu juu amada elima remsi de Ibrahim hamba besemba vumwa mbabi sha mgahibenza kanzoka tiratia zizi nziani donc rikau santé effectivement ukaya zélections c'est une possibilité donc il y a du concrétise donc en tant que politicien et surtout va dire la canne pouvoir car jajoli nda hatu akati ujenga benga de préparer ya bana de se préparer madali ke ba opposition wa di préparer sambe si wa shindi hakako jakanza sky wasir ka préparer kasir ka amini kangela muskai wa lazima ji préparer ngabo ihazi yanusofanyia kansinga sina administration haruma gouvernement shabanga sina parti politique zilo akote kufanyawe hazi ya siasa donc izo sanjanziani yabo izo hamba lazima buje la vume mbabe shatarju jabo garju lancer campagne on doit une structure de campagne rendele kwa simba tabu pande mkana Sidna Rais huwasili saa 6 za masiku ya leo ujoka kandida kautari juu message hindi masiku yanu rakansimada sinawe wajui adresse wajui beshea wananchi wa Komoripi barakallahu fik marhaba mkan baraka message na jonko wa Komorindo kaya lihuna maku
basi nari zingare unaema ukaya tizamba banu nti ya tulifanya voti zinji zibiri hawema na voti mndu mzima yakaulenga hau yakaunika uyakahanza wajakati uzima ntina uamba mndu haringi hanka wakahanza shangonu tikaurabala tikana hangu kajahunda 2016 wakaabo kwa jahunda tiwashindi hiyo bila lazima kumori wajifahari na ruga jawana na bangasina uhuru wa mahamengo mine na mine ngabo nti walona uhuru wa mahamengo mirandaru basi juzi wakaubia zakaka ufanya voti nzima za haja ha amani na usalama wakamwayezi ya roha waja opposition wenge nema hiyo sijuanza kumori mesenonka wajifahari niyo rizingare izingara deheliyo nduka haini mdargele fuvulahe ze voti zinu sile razanza rishwaze kanganzo demokrasi kana kati hunu baka parti unique rija en 90 wakumori wambangu wanzwanje haruma pluriel wanji haruma pluralisme nduka baba hainu ze parti nzo zinji kangabo hale kandatu kamzim ma deputy mwana voto wana deja domilo hali shaba hainu rifanye shwa ya kana vote abanga bakao candidature zinji basi na assume son tipi akayoshwa anafanya zivotizo zibirendo hata zwasu tayeri ngasina edene hiyo ya heza bira akabano waja wahunda zendongo za kaumini hawafanya wafanya ndo shasi za hunda za lekelea akartina haka karije dingoni yani leo inu karamba ukana rtsonga 2002 na 2020 yo 18 ans le 18 ans, il y a stabilité, il y a alternance politique. Chamga dans l'IA, babiri ma président wane. Enfin, mi la bona kaguru ma cheka la mikaba ngabo ma trois anciens présidents. Donc, wambarda wane basebo ye réussiti yo a tout son tipia. Yo ti azali haeche. C'est vrai minna jana na initié konti wa he wa 2001. Chason tipia retso jabo partager. Nembare ngefu. Sabo yowema une stabilité lo inu walo wandu wari wanidiu walo wandu wari jalouseo lazima soti pari partage shaiti kele unu bondo l'opposition ndembeze ngo na weme ngo mwandu wazifanya kwa slaba ba message na kanzani kwa komodo kaya ngasine bila inu kaya rija haruma expérience démocratique il y a beaucoup à faire bien sûr ngasi dans la bonne voie et bongele wenu ngelazimu encore fanye plus rombe mungu kama wabenze ze votis bire amani na usalama wa kumori wa choisisse wajuka wona maslaha kadivyo lenti ya faiyenze kama wabenze intinu rihantize wanahatu wajahunde amani na salama kama wabenze. Marhaba bwana raisi, wekomba kubalu jibu ya masala yetu na sikarsukurenge ya mangavu wakati na vando vano ikaomba rimelza maadisi yetu na wasi hubushuria wa Komor wakati mwema wa hairi na baraka. Mangu marhaba menji masuala haya amba kujaringa kati mwinjida kamigo miraro au tinyinja au marhaba menji asa marhaba menji waangalizi watukufu wa ORTC ra nyimloho ndani ra nyimloho bonze hamadi namna razidunga rikaudunga ya mahadisi mahsus ikao yemhungwa he daula rais Azali Asmani hakubalia Shamsiddin Nasuha wa ORTC na Ali Ubaidillah Yazid wa La Gazette shahamadi namna razolesa mahadisiano ya hudumlo wazima na ORTC Alwatan na Radio Nzwani soti pia rikabazima haupanga mahadisiano wazima nemhungwa he daula yabo upande wa hatu dosungushiria ni masumema ya khair na umba Mwenyezi Mungu hamadi namna rais Azali Asmani ya zone saban yujoka mafaka 19 Mungu ya mbe yazi jao bila shaka hawamba Mwenyezi Mungu ka maendeleo ya njanziani ya tifu benziani ama wa Komoru waone ladha ya heizo wafikirio maudu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci de nous avoir suivis. Et pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et à la prochaine vidéo.